संदेश, आज सकाळी आम्ही पळयता की आमदार लोकांक घेऊन तुझ्या कडेन आयलो, सरपंचा कडेन. पयलीं आमी पळयताले सरपंच व्हरतालो लोकांक आमदारा कडेन आनी ब्लेमूय केले की पंचायतीन फेक रिपोर्ट दिलो म्हणून. कितें म्हणूंक सोदता तूं हेजेर? हय, आयज लोक आमच्या गावले भाटांतलो लोक हायल्लो हांगा आमच्या कडेन की उदकाचो विशय आहा म्हणून तसो आमदार आहलो आमचो, म्हणजे पंच मेंबर आसले, सगळे आसले. आनी हेजेर डिस्कशन जालें आयज आमी की जे बोरवेल जो विशय आहा तुमकां खबर आसतलो की 1.5 वर्स जालो हो विशय गाजता. त्या प्रमाणे ही ऑर्डर आहा, ही हाय कोर्टाची ऑर्डर आसा की थंय बोरवेल सील करपाची. तितून पंचायतीचें कांयच ना. जे कंप्लेनान हायकोर्टान वचोन WRD कंप्लेन घातलेली, त्या विशयाचेर हायकोर्टान ऑर्डर केली की ती बोरवेल हे सीज करची म्हणून. आनी तेजे थोड्यांनी सीज केल्ली आसा, म्हणजे सीज करून फुडें कंटिन्यू आनी थोडी उरलेली आहा ती मागीर करता सांगला. म्हणजे अजून जावंकूच थोडे कंप्लीट जावंकूच ना, म्हणजे गवले भाटान. आनी जेन्ना आमकां हायकोर्टान एक रिपोर्ट मागलो कितें की धारवाडकर कॉलनीन 72 बोरवेल इल्लीगल म्हणून हो विशय येयलो. तेन्ना आमी रिपोर्ट धाडलो हायकोर्टाक. आमी हायकोर्टाक काय रिपोर्ट रॉंग दिवंक शकना. त्या प्रमाणे धारवाडकर कॉलनी जी आमची पंचायतीकी रजिस्टरूच ना म्हणून आमी रिपोर्ट धाडून दिलो की धारवाडकर कॉलनी रजिस्टरूच ना म्हणून आमी रिपोर्ट धाडलेलो आसा. आतां ते हेजेर कितें जाता पळय बोरवेला खातीर, पूण ते म्हाका सांग तांकां टॅप वॉटर कनेक्शन ना PWDचेर. पळय आयज कितें आहा थंय मातशे हिल्स कशें आहा, थंय उदक पावना. म्हणजे ते आदी हे हाताचे न्हय, 20 वर्सां जाली थंय लोक रावता थंय. म्हणजे 20 वर्सां जाली थंय घरां बांदलेली आसा. आनी हो आतांचो विशय न्हय, हो आदलो विशय हो. पूण आतां आमदारांनी सांगलां कितें की इतके बेगान आमी थंय पायपलायन घालपाचो आसा. आमदार CMकूय मेळ्ळलो आसा म्हणून म्हाका सांगतालो कित्याक. आनी ताका जो कसो आमकां रिपोर्ट जाता त्या प्रमाणे आमदाराक दिता सांगता रिपोर्ट कसो जाता त्या प्रमाणे. आतां WRDक आमच्या ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाकूय आमी लेटर केलेलें आसा की लोकांक थंय प्रॉब्लेम जाता की टँकर बीन घालपाक विशयाचेर डिस्कशन केल्लें आसा. नाजाल्यार आमची फोर्टनायट मिटींग आसली, आमी फोर्टनायट मिटींगेक आमी डिसिजन रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आनी रेजोल्युशन फुडें धाडटले मागीर. पूण आतां उदकाचें कशें करपाचें? सद्या थंय टँकर पावता थंय, लोकांक पावता थंय लोकांक. आनी थोडी पळय आतां कंटिन्यू आमी आतां परतून आनी म्हणजे लोक म्हणटाले कितें उदक पावना तुमी सारके टायम टू म्हणजे दिसाक 4 टँकर येता, 4 टँकर पावना म्हणून सांगताले. पूण आतां आमी इनक्रीज करपाक आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक आमी सांगतले. आनी CMन सांगता की हर घर नल हर घर जल म्हणून, पूण हांगा पावना. हय पळय विशय हो तुका सांगले. आतां कनेक्शन मेळटलें तांकां? हय मेवतले पळय. आमदारान म्हाका सांगला की टेंडर घाल्लेलो आसा म्हणून. आनी तो कसो रिपोर्ट जाता त्या प्रमाणे आमदार आयज आमच्या कडेन येयल्लो. आमदारान सांगला की आयज सांजचो लागून ताका रिपोर्ट दिता म्हणून ताका सांगलेलो आसा. आनी जी कितकी घरां आसा ते एरियेक जर 40 जर घरां आसा, ते 40 घरांचो आमी तांकां रिपोर्ट धाडून दितलो. आनी फुडें तांकां आनीक त्रास जावपाचे, कित्याक म्हणजे म्हाका दिसता ते 72तले फक्त 15 का 20 सील केल्ले. आफ्टर मिनिस्टरान सांगले प्रमाणे आफ्टर मनसून उरलेले सील करतले म्हणून. सो मागीर तेच्या पयलीं तांकां येतले काय म्हणटा उदक ना. तेच आतां आमदार आयज मेळ्ळो, आयज आमदार पंचायतीन येयल्लो. आमदारान सांगला कितें की आपल्यान टेंडर आमच्या CMा थ्रू मेळोन आतां तितके बेगान हो तांकां उदक पावोवपाचो आमकांय दिसता पळय. कित्याक लोकांक उदक पावपाकूच जाय. लोकांची डिफिकल्टी आहा म्हणून लोक आयज पंचायतीन आयलो. आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की तितके बेगान हांव रिपोर्ट करून हांव ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाक हांव सेंड करतलो म्हणून ताका सांगलेलें आसा. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.